alake andi anak hadirin. Alhamdulillah penggalan makin lebih banyak sini Siti Maryam ni kak. Penggalan compok gula kak telok di bari ngabaru tak alake ngandung tanya aki mek ngandung lecet tak alake nang tenang senyempit tahu kak ngarang kok ni Siti Maryam kok wacan malaikat campur pura colon ngarai kok oh ni kai penggalan mun esok tere kan bulambok ada orang laki fokus andi bini na cuba akhlakku tak adoro suruh ke barat ke timur suruh mangkat ngeneng suruh ke dalam nyepul keluar suruh gentang napang mula napang daripada remak ajan silake muntar ke mantan roy pasang kapi apa Allah jauh pepe nanti ingat karnaval oning dong kerbungu beteng bokong pala tauring tantem kemukan acem roh muntar ke mantan ratin ke pasar ratin keng muni Roma ingat tintetin mun la jenuh dan ngak makin haram kan telu hari tak mandi sekali sayang kuih tertahun petong bolor wapek kepeng lubang berdebuk tak balik je buk sampai mun keluar ke lampi saya agak buka matau betes matau pokang aneh mau tidung ben lagi dengan kuih celana levis lagi nasi muka sampai sopu tak mari tak balik muntar keluar jo pasang seret-seret bro kapi saya tutup bro lo benih ketat saya tutup mun keluar pasang ngak juah mun eroma buk saya kak buka ruas sepid di ereng sepid di ada juang kui juang cak tak beli kereng dina dia mun tidung ben lagi salah alih visen ki bederantai ya kak salah rantai ki gembok gelu aduh lagi nasi muka nyari kunci na ducem tak temu aduh kok tekeni salah dibuk lagi dari buk mari coba dia buk yang jadi banyak tu balik makin ni kak ni kegorib aneh ya pun kanjeng Nabi dereng laki sampian mun entar ke pasar nemu reng bini ke lampion pah lebur sampian bi kanjeng Nabi esoro pleman ka compoong karena saya compoong pade ben saya pasar ju esena kak mun tak percaya je banding aki puji hahaha kok dah hadis sesani kelakar bur pleman saya compoong pade persis karo lain bedetok pun tak percaya coba banding lagi banding lagi yang kuku udah sih butuh deh kini pahetai dan saya pasal mau jelek kiyo korek biko itu dan masuk surga kan tak mungkin kebaya kiroma mun sampian tak kira masuk me kebaya kiroma sampian selong nolongi masjid bekal masuk ke surga ya amin kapi nolongi kapi ki nolongi ini kan tak kutu alak kau tengki kan karena nolongi ini kebanyak beda nolongi PC tak ada numpang beras ini kan nolongi beda nolongi alako tak bisa alako nolongi ngerena tak bisa nolongi ngerena nolongi mikir tak bisa nolongi adua ada sebisa entar boy ngakan mari ngakan boleh lo apa lah nyela sepenting cek nolongi lak nyala aki cek nolongi manglo alako enje nolongi enje laku naureng salah kapi bodoh sudah iya penggalan kenang namun kanto tak ada pulangi ibrit na telok di gula salah alako tak alako nolongi tak nolongi di ngoreng salah kapi ari bikok kan lagi bela pang reko tu na beni dinna ari ko tu dinna kulaku ada salah antara pang lo pate lebar dia pah ari ya boleh ari kurang lurus ari lah di ngoreng beda ya kapi siapa sih tak tahu mun kerode iya cak mikirin buih tokang pada biring ni kubal lebalan doang pelan Argentina di bering tak masuk aduh korang dah iya nya guruk winter salah koi dalam roben TV kalau kayak ngeciling di luar orang yang lagi kapi coba abal TV kilo nendang lah gentang gak ada jadi gentak ruk gentang ni kalau nolong pun apa boleh pas sampai kak kan tu hadirin kak dinto al-imaratul masjid hisan orang yang bangun masjid secara bangunan orang yang sering ke masjid bekal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma senomor 2 ada al-imaru maknan masjid tak ampun beda bangun nala genteng lah pernah pada ben Jam'ul Aqsa ada pembangunan yang nomor 2 hadirin terkait masjid kenapa pembangunan masjid secara makna tak nolongi abangun
tak nolongi aring kesan, tak nolongi asapuan, keng entar abejeng dek ke masjid, abeda aki pengajian masjid, abeda aki perkumpulan saya masjid, abeda aki ibadah ke masjid. Kak dintoh cepon ahli tafsir termasuk al-imarah maknan, termasuk abangun masjid secara maknawi. Masjid telah beda. Aki pengajian nggak makin nikah. Nikah panitia saja jago laku bakal masuk surga kapi. Amin Allahumma. Sehadir budak ada. Amin kota. Cengeng. Sambian dia bakal masuk surga kapi budian. Amin. Makai panitia alako, makai gula entar mun sambian tak datang ku kira beda pengajian. Enggi apa enggi? Sepaling hebat mungkin sambian gak iya. Hebatan ben Khalil Yasin sambian. Paling jauh mungkin gula. Keng Khalil Yasin makai paling jauh tak hebat. Gula makai paling jauh tak pelak, pelakan sambian. Loh, mak tak pelak cak paling jauh Khalil. Kijak gula makai paling jauh bensin ni kentek. Masa anje? Ya anje ke ngatanya tak kok. Bukan kira. Tak pelak gula kak. Gula bensin ni kentek. Sambian kak kanto luang bensin. Kentek bensin. Ngarep kentek sambian. Ikhlas juga. Alako entar rogi entar lesoh tak ngarep kenteh nikah ikhlasnya mana orang ikhlas nggak sampian nikah pasti masuk surga. Amin. Karena al-amiluna halka illal mukhlisin, orang sealako nikah bakal celaka kecuali orang-orang seikhlas. Ajunan salah alako pah ikhlas insyaallah bakal masuk surga. Amin. Khalil Yasin secara maju masuk surga banja tergantung mun ikhlas surga, mun tak ikhlas hah? Gratis. Siapa ngajak gratis deh? Panitia sih ngajak gratis nih. Enjak pun kita ajak abis, tapi ngajen kok mulia gue yang enggak. Khalil Yasin pak masuk surga. Mun ikhlas masuk surga. Mun tak ikhlas, siapa ngajak neraka aja? Apa neraka kok ada aja ngucap tak tahu kan bek lebur ke kopeng ro. Ikhlas surga tak ikhlas neraka reken kok ijo tebi-tebi endina mun ikhlas surga mun tak ikhlas tak temu dah iya kak lebek nyaman waro merobek ke neraka kak mentar beda selamat nyiteki ya kak. Muntro tahu cak Khalil ikhlas dak remah gempang cara muntro tahu ikhlas apa cak Khalil gempang onceng ka saudara suruh pidato cak beri amplop mun tak grunggung ikhlas kanang ki Khalil Yasin cak ikhlas apa cak gempang tesah onceng ka sereh suruh pidato cak beriin amplop cak beri berkat mun tak grunggung molena swarga jo bah sapora Pak kali gula pengajian tak amplop ya kak Pak kali agrunggung alhamdulillah punten aserok punten kikir punten manglo punten ken ngalkal dina reka lo ngocak ken ngulbek molen naro sampai 2 hari bakun kere bekeran apa keng tak keliru bagi ke supir dah ya apa keng bi supir tak bedep apa keng gila ger-beker ya Allah. Jadi muna bahas ikhlas Khalil Yasin kita patek bersih atena hadirin buktena ketika tak ibriin songkeman nja lo ngocak kak lo nilpun nja keng atero ngokos gini ger-beker ya kan berarti kita bersih atena orang ini muna atena bersih antara ibri bentak ibri dek bidon kak ki nggak sampian nih kak mulai di kantongan dek penapa biar lagi ya tak ger-bekeran kentena bensin padahal luang bensin ya tak ngarep ibri secek bersena atena sampian makin makanya sampian pasti masuk surga. Amin. Khalil Yasin tak pangki hadirin karena atena Khalil Yasin ki kotor kencoman dan kula ingat ke situng hadis humul qaum la yasqa bihim jalisuhum kaum seapolong makin ni ka tak etengali tung situng bi Allah etengali situng kelompok ajunan budian masuk surga gara-gara ikhlas Khalil Yasin pangampung surga na sampian pada masuk surga dia. Jadi sampian masuk surga gula ngampung saya ngajak ketek akad tengah gula budian jangan terus aja cenderung nah apa makle aja nabit sapi datu nih kah
makin lepas ucap betul bakun sajam gula kaki mun pakapan ucap pidato tak buang putih nak onceng namun nimur boy ko mun nampur aja oncem mun pakapan ucap mata begitu orang apa nak boleh kalau ucap naik lepas ucap betul sajam moli ya gula kedi ki onceng nak boleh kak ya kan saja kan tu berapa jam mun pengajian orang berapa 2 jam api datu 2 jam tak ambu sekali sapo ramun 2 jam ngunceng desel boy kak cak ngunceng kiai maka sampai sasopo jo tak kira ambu de lagi di ngaki ngamun orang bah 2 jam roja ambu sekali nya ku tak ngapuk ya tas dia iya saya bebas sampai di ngaki sampai kakan berkat aja iya nak kakan nalo bapak beda aing aja kak diberi aing besar la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan satajah asyokor kapangiran andi Nabi kati ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eka dinto bada kompolan sapalaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran tersyafaat dari ajunan la illallah la ilaha illallah malar mantar ulia balesan isuarkan senengan ngolati adzat Gusti Pangeran tur ajabis dapat ajunan la illallah nyuon tap icalan ajunan sampai totok da akhirah zaman nyuon tap icalan ajunan kasuar ke tempat kenikmatan la illallah la illallah
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ni kan suara gula jelas gini lagi. Pon, terus lagi nah. Bapak Ibu hadirin, jadi al-imaru masjid beda dua. Saya kota innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang saya bangun masjid, saya akhirnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kak dinto beda dua. Beda bangun masjid secara kenyataan bangunan nah beteti beda pembangunan masjid secara maknan bangunan adalah beda kenengin ibadah kenengi abajeng kenengi asolat kenengi pengajian ketimangken kak dintu tetilan jalan kau leben ajunan bekal selamat masuk surga kapi amin Allahumma amin Allahumma bila bepah bisa asolat lima waktu hadirin beda dabuna kusti kanjing Nabi la solatah li jaril masjid illa fil masjid. Tak sah bejeng orang sesemak ben masjid kecuali abejeng ke masjid. Ulama ahli hadis nafsirin hadis kadin tu beni tak sah aila kamalata tak sempurna orang sesemak kala ben masjid tapi abejeng compoong sebisa abejeng ke masjid ya tore ke masjid oleh abejeng tak ke masjid sampian atina rajih compoong mun sampian ke masjid binih eroma abejeng ketibi tak berjemaah masjid bedah orang lain saat berjemaah sampian lebih utama apa jeng compok cepon ulama fikih mun sampian ke masjid eroma bini apa jeng ketibi tapi kalau ben syarat masjid bedah orang berjemaah lain meskipun sampian tak ke masjid keng mun sampian imam masjid maka bini apa jeng ketibi eroma tak panapa tinggal sampian ke masjid apa sebab karena mun sampian tak ada deki bisa ada orang berjemaah tapi sampian makmum beni imam cuman makai makmum wa dua en karo masjid imam ben sampian jadi mun sampian tak entar masjid kare imam mabi tibien maka tinggal rajina sampian pasolat compok ka tibi sampian berjamaah ke masjid banyak kak masjid pejang wa dua en ni ke banyak iki na bangki mun maurib lumayan 15 isya kari 10 sebu ka seorang salatu walak kasi adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Mari apa jeng mbak adik keran sembilan katolengan astaghfirullah Rabbal baraya kemakan taklum datang kok dentek taklum datang polan para siangah orang tak datang embah pahakomat Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah adan tibi dikeran tibi akomat tibi ngimami tibi saya makmum jeng bejengenah beri nama tak ada mari bejeng sobum bapah maca Quran mari maca Quran kesering kesan sampai kolpetok tangideng embang ngiding kol sanga kapan ngiding pah ngudi emik ku tak aden boleh mbak Allahu Akbar apuh orang sereh saya landung itina aki entar ke masjid saya arek itina aki entar ke masjid saya jaga tuku na tutup entar ke masjid pantar kikir kambah aja kapi siapa aden kol sanga aja nak tak beres mbak keluar dari masjid beda apa cong beda apa kaki jikila tak beres ya melakul berempat kol sanga adan kamik kaki je teku orang teke entar kapi je gara-gara kaki adan kol sanga kamik je tak beres kaki je mbak nang tenang saja wak cong selok beres engkau apa kaki ya kaki pak keluk cong kok ada nisa kaki lo entar adan maurib kolan 6 kaki lo dena legelak sopu adan setengah lemak kaki ada dena cong lekok menadan kol sanga main tar kapi saya tak beres jeng kok apa kaki neka kena ngotiaki panitia takbir masjid mun ku lekuk masjid kak dinto jam ol aqsa kak dinto buk mulai sepeh coba nguti adan kol 10 lagi insyaallah rami makai gula nyanda ki ada nak marin bon mantar tiap orang si bisa aja ke masjid amin keng dan gula tak kubeter muncang dirami namangkin kompak kan ikut nunjuk aki sampian kompak saja hadirin cok saking tak kompak tak kira antar ngak nih kakak cok sampian kak kantoni ke benih yang tandi lakoh benih yang tak lesoh benih yang tak payah cek pun gelak gula magi jauh tak belak karena gula ebeng sini sampian entar rogi mi bisa entar nih nunjuk aki keng atena sampian bagus ongku amin kote Allah mi jadi iyan nadina dia ilmu malam cengang kapi
amin kok mentir bi Allah apa istiqomah mentir bi Allah tak yo ba tinggal kak guna benajunan kursi siap nang ben masjid ni kak cek ko betir isratul mustaqim bi masjid ni bakal identik kau ben ajunan pasir orang sidik go di masjid cek ko betir nang siratul mustaqim masjid kadin tu bakal itompa bi kau ajunan tak usah ada dan amin nang ibun di mana ya tergantung entar lah mun berjamaah lima bekto nang ya dolum muntar jumatan tok ruah dari pengelabang luarnya mun karontar terawihan ruah setahun sekalian asna pula kapangpang re mun sentar karo bejeng telas tarawih le kalau entar kong ningkong deg bababa aja bu dia masjid mangkat kokor go baba deh iya udah berengan karontar setahun sekalian dan sepenting masemak sepenting apolong sepenting rok ngerok dek kebagusan masjid insyaallah kau leben ajunan bekal selamat amin pon ini kasih pertama cepon kanjeng Nabi al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi masjid itu akan asing kalau masjid berada di suatu tempat yang orang di sekitarnya tidak pernah ke masjid lok toman abajeng lok toman ngudiin masjid kalaban ibadah alhamdulillah sereh kak dinto terbukti punten napa-napa le bejeng cek nih kak beni bejeng ajunan bisa hadir rameh ketika dinto mentir bi Allah ipa istiqomah nomor 2 Al-Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi Quran gak dinto aneh Quran gak dinto asing ketika Quran gak dinto beda isitung Roma keng seandi Roma tak toman macaan Al-Quran insyaallah menikan to maca kabeh Quran tengki kak ya meskipun rang seten punten becah dimin hadirin Al-Quran gak dinto ki zaman sahabat etoles dek kelembaran-lembaran kita asambung dadi asape sa Quran niku beda papana korma beda beto beda kertas ni kata apolong salah tulis lagi ada harokat ada ceber ki ada titiing keng sahabat ben ari ben sobu nyetor dek kanjeng Nabi Quran nah bacaan nah kita sampurna pada ben samangken tulisan nah kita lengkap pada ben samangken keng ben laku sahabat pasti nyetor hafalan dek Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Quran ni ka ibri jabar ni ka pada masa Sayyidina Ali beda kancana Sayyidina Ali nya mana Al Imam Abul Aswad Ad-Duali ni ka sa aparing harokat Al-Quran sa aparing titi Al-Quran gak dinto beni masa sahabat tapi salah starina As-Syekh Al-Hasan Basri ni ka sa abri titi abba tungi baba atta dua yatas atta lo yatas itu pada masa Syekh Hasan Basri yang memberikan juz 1 juz 2 juz 3 itu pada masa Al-Hajjaj jadi lambak ni ke Quran ada tulisanna harokat ada tulisan titiing keng cuman sahabat maca kabi makanya cepon Gus Dur Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo mun ngakui bahasa sereh senika Al-Quran soce debuna Guste tae tolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edelem toreta menaki edelem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya uhailal ju ya
hai teti lambat tulis senalok pada bi mangken hadirin haro kata tade king bisa baca titik tade tapi bisa baca mangken lagena malah mangken tajwid tak usah acer nak kana cek le berkembang mangken ada Quran berwarna idhar berna merah ikhfa berna biru idgham kuning iklab kelabu tulis senang berna kan jadi mangken anak-anak ngap lagi berna cong man amana bacaan apa berna aja merah idhar mun merah kok tak usah acer makin lambok sibda sana kam jada sa sungkot sama tumto yiban sit fintu kondok do lima lambok sini ke makin ngapa lagi bernah mun merah idhar mun biru ikhfa tinggal sini ke makin keng saya ngaji makin saja tade begini bangki mantar bi Allah kau deban ajunan berarti orang yang ahli maca Al-Quran amin amin Allahumma bila lebih sekecaki masuk ke Ramadan nih tori usahakan kau deban ajunan man hadirin Quran ni kamun ibaca mangken bulan Sa'ban kencer na situng huruf kencer sapolo situng huruf wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun saya kocak huruf saya pun kanjing Nabi alif lam mim alif lam mim oleh kenceran 30 mun ngaji bulan Ramadan 30 ni ka etekel 1000 teti 30.000 teti man eman bulan Ramadan mun bisa to ngaji hadirin karena kau leben ajunan ngaji sekalian bulan Ramadan pada ben ngaji 1000 kalih bulan lain nah man terbiasa ngamalaki amin amin Allahumma yang pertama masjid itu aneh kalau di tempat yang tidak disolati yang nomor 2 Quran itu aneh kalau tidak pernah dibaca yang nomor 3 wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik Quran aneh mun Quran ni kai baca bi situng orang keng coman orang agak dinto cuma maca kalaban lesan tapi Quran tak teti kalakuan Quran nak ibaca keng kalakuan haram pakun tak ambu Quran nak ibaca keng kalakuan wajib pakun tak alakoh maka pakun eko caaki aneh mun beda orang ngaji tapi kasadiat Islam gak dinto tak alakoh hadirin hati-hati kelak penyambut ampun memberikan peringatan wanti-wanti takut beda orang sini berpemahaman ni benian makin banyak gerakan-gerakan kembali kepada Quran kembali kepada hadis saya kocak kembali kepada Quran ni mun kula ben sampean bani ahli Quran cak kula ben sampean Quran bagi kene la tak buang buki suruh abeli saya abeli ni kamu beda luar kada lempole mun la beda dalam tak usah abeli jelas karena makin orang seneka oh yang dimaksud kembali kepada Quran kita harus mengikuti Quran jangan ikut ulama karena kalau ikut ulama tidak maksum mari langsung kepada Al-Quran hadirin kula ben ajunan norok ulama keng karena untuk terooni ngamakna Quran karena mun Quran maknai tibi yang pertama pasti kelero yang nomor 2 man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar mun maknai tibi Quran pasti kelero hadirin yang nomor 2 mun maknai tibi Quran gak dinto kaula ben ajunan cenciin tempat neraka Allah Subhanahu wa taala mun Quran maknai bi kaula ben ajunan maka kaula ben ajunan pasti kelero maknai Quran contoh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah kak dinto 'alal arsy yatasa aras istawa kak dinto nengeneng gara-gara ayat ni ka yarti bi Allah eka bele bede atas ada kelompok yang mengatakan Allah di atas kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah menyatakan enten Allah ni kebeni atas karena mun Allah eka bede iaras beda 2 kejanggalan saya tak bisa jawab saya pertama mun Allah bede iaras berarti Allah puto tempat mun Allah puto tempat berarti Allah apes mun Allah apes berarti pada benreng sereh makanya tak mungkin Allah ni kebeda aras yang pertama yang nomor 2 aras kak dinto makhluk Allah sebeda setada awal aras ekebay bi Allah mun Allah makin beda aras sebelum aras ekebay Allah beda ka emak tak ada repot saya nyampi je Allah andi sifat al-ali tengki keng beni atas beni aras karena makin nak kan ada ngodedan pak banyak ngucap saya serahkan urusan saya sama yang di atas macam di ing atas ya perlu berbicara ni ke akidah hadirin ni ke akidah berdeka di Allah kanjing Nabi abri batas kaula ajunan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah mun mikir cak mikir Allah mikir kebaina Allah cak mikir nyiur pagulaban sampean tak ngerti bah mikir Allah
Iyor luar sepet dalam kelontongan dalam pole nyior dalam bisa beda aing nah lebih dimma aing aja kak saya masuk abas aing nyior boy tak ngerti kula ben sampean biasa ahli IPA jawab oh air kelapa itu lewat dari serapan akar dari akar lewat batang dikirim ke buah reken beda si belai dalam lah iya lebat pungka kula tanya mi bisa manis saya masangi kula siapa aja mikir nyior le tak tahu kula ben sampean bah mikir Allah cap pikir cap ini kasih pedis kole eng napa bikin nah bikin kok coba mun sepedis bikin nah kole eng buang bikin kok cek mun pedis ketok tangkoko mun lakar sepedis bikin buang koleng bikin ketok kocek tak kira pedis oh berarti sepedis koleng kok dibikin buang koleng kocek tak pedis kita baru wadah kula teman-teman kita holil seperti sekolah yang apa bikin repot saya nyampi tu kula ngocak kolek yang munda bikin tak pedis ngocak bikin munda kolek tak pedis kula jawab cak sak kasak kana cap kira seperti colong nah munda iya bener lah lah mun dijawab kolek lopot kak jawab bikin lopot mun mikir cap bayi tak ngerti mikir Allah kula ben sampean Allah tak ada betesah akal kula ben sampean beda betesah hadirin tengal beda-beda tesapan jauh kata lak kini koping beda-beda tesapan jauh tak ngiding tanang beda-beda tesah ikan tu ikon lepan aja lo depak gula akal beda-beda tesah dek remah bareng si beda-beda tesah mikir Allah si tak beda tesah jelas tetapi Allah saja bu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu Quran makanya cek mana tibi malah tak dor jalan tor sampean Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ni kecoba istawa cepun ulama tafsir andi makna petubilas hadirin istaula makna saya paling cocok istawa benih nengeneng tapi nguasain munpah gara-gara ayat ni ke Allah ke beda-beda yaras niki Allah ni kayak banyak iman gak diman kan karena beda ayat selain wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ni lebih semak dekah manusia dari orang leer berarti Allah beda bumi boleh tak lalu wajah bah beda ayat inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habali minas salihin rabbi habali minas salihin cepon Nabi Ibrahim sengko entara dek tan pangeran ternyata Nabi Ibrahim berangkat dek ke Palestina berarti Allah beda Palestina beda di Allah aja tetimun pah ayat ni kaya arti tibi butuh deki makanya gula ben ajunan noro ulama benih keng tanda ke Quran keng untuk memahami Quran gak dintoh tungang kui ulama hadirin gula ben ajunan noro ulama benih keng tanda ke kanjing Nabi tero oni ngamakna debu na kanjing Nabi kutu ulama saya jelasaki kanjing Nabi ada bu innamal a'malu bin niat kelakuan tergantung niat tak makna tibi oh tetih apa cang niat kanjing Nabi ada bu niatul mukmin khairun min amalihi niat lebih bagus dari ngelakoh ya mun hadis ada iya bejeng tak usah alakoh ken aniat maka tak bejeng cukup badan apa tak ada badan apa tak ada nikah antar ke kanjing Nabi langsung tak libat ulama tak ngerti tak kira tepat hadirin akhirnya niatul mukmin khairun min amalihi itu tiaki dalil afwajang cukup niat hadirin badan apa tak ada sabarah badan kelompok gula ben ajunan ni kebanyak yang matura keng tak ngebeli atau kok yokom gula baca banyak youtuber cak deki ketok bah terus kau dilihat center terus basah nyaman sambian saya gelak gula saya yokom badan pemahaman yang matura ni hadirin badan Islam bahkan di Bengkalan gak dinto ampun raja Bengkalan ni kecek raja nah pemahaman nikah Mekasen banyak dok dinaan keng tak asa kok senikah kelompok nikah ada bu bahwa orang asawur hadirin orang asawur ketika ada lenekuk bereng ngumpak ketika ngumpak bah adan sobu Allahu Akbar nikah oleh mata dek nasi bereng keng tak oleh masang boleh dari bebe beda hadis senikah kak beda hadis ya karena ini kalau kembali kepada Quran dan hadis beda hadis ya kenapa digunakan kanjeng Nabi idza sami'ah ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu mun sampian nekuk beda pah ngiding munyina adan maka sampian tak usah sabe beda nikah sampai nekani hajat dari beda nikah jadi mun sampian tempo na asaur nasek le teku pereng lebih tanang ngakan kita mareh pah adan masjid maka saya tak oleh cuma saya lencak mun saya pereng tak ada tak apa-apa
Jadi ku lekuk sambian menurut hadis nikah kapan ada nasopu ngalak budak ke SE kacang paipe. Insyaallah mak sampai duhur tak mari sing akan sambian. Lah, nikah lo aneh kak, mun ke sampean aneh. Mun ke tetangga sebelah lo aneh nih kak. Karena nikah beda hadis nih kak. Menurut hadis hadirin. Lah, mun lakar beda hadis kan bener. Hadis kak dinto mangka nabi ulama jelasaki cek kormokor ngangkui hadis nih kata ada sangkut paut kalaben sopu bulan pasah nih keadaan biasa adunan ada tempon mangkin sarasar tempon ada pah aden apa jeng gelu napah ngakan gelu deh ke maksudnya akhirnya bi kanjeng nabi yang mulai teku apa jeng mari nangakan pamari gelu jelas. Oh tapi enten sebagian riwayat ada bu hadis kak dintok berkaitan kalaban adan sopu bulan pasah mun hadis nih berkaitan kalaban adan sopu bulan pasah perengaki gelu zaman kanjeng nabi adan sopu ni kedua bada Bilal bin Rabah bada Abdullah ibnu Ummi Maktum mun seadan Bilal bin Rabah Allahu akbar nih kebeni bektuna sopu tapi bektuna tahajud keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum hayya 'alas shalah mun ibnu Ummi Maktum seadan masuk bektu sopu mun Bilal bin Rabah seadan bektu tahajud nakar ki oleh ngakan hadis kak dinto berkaitan kalaban adannya Bilal bin Rabah tak berkaitan kalaban adannya Abdullah ibnu Ummi Maktum pantas mun oleh ada karena kita masuk bektu sopu hadirin jelas ini. Jadi jak gor mau Quran, aboli ke Quran, aboli ke hadis. Jadi kulaban sampean yang ku beda luar ya. Kulaban sampean beda dalam mungkin cek aboli. Orang sa aboli ni kemun luar, mulai dalam ke aboli ya. Paham? Jelas? Kelompok ni kecukan hadirin saya ngajak aki, molotan bid'ah. Kan beda mungkin lagi. Banyak hadirin bela bi hula. Molotan ni kasi ada bubit abani cuma di luar NU make NU ngucak molotan ni ke bid'ah cuman Al Imam Nawawi fi Syarh Muslim ada buwal bid'atu bid'atani bid'ah ni ke beda dua bani kapan bid'ah masuk neraka tak saja saya tak lakukan kanjeng Nabi masuk neraka punten hadirin Quran ni ke ibu kuaki kanjeng Nabi ampun wafat pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah hadirin keng ulama ada buku Quran ni ke ibu kuaki bid'ah keng makibit wajib hukumah karena mun tak ibu kuaki tak kok tak ada pak kasodern ni kalakuan bid'ah ni ke beni cuma bekto sahabat zaman kanjeng Nabi bid'ah ni ke beda kan bid'ah ni ke saya tak kelaku kanjeng Nabi lagi abai ke baik kelakuan ibadah bid kanjeng Nabi tak kelaku bid kanjeng Nabi tak pakon alakok ni ke bid'ah zaman kanjeng Nabi ki audit bid'ah ni ke beda timin kameramen oba kata saya ya njak mun tempo na tujuk pah mancing tak jale elang cetak ke sapidatur timin hadirin perhatikan bahwa meskipun zaman kanjeng Nabi abai ke baik dalam ibadah gak dinto beda tapi benih cuma ketika kanjeng Nabi wafat lamba zaman kanjeng Nabi orang asolat berjemaah pon cek zaman kanjeng Nabi cimin orang yang salat berjemaah bejeng duhur Allahu Akbar bejeng oleh 2 rakaat pah beda sahabat amak mumah si amak mum ni ka langsung abejeng 2 rakaat apa kencang 2 rakaat pah noro imam karina ini zaman kanjeng Nabi jadi salat lembek ni ka orang abejeng oleh 2 rakaat kanjeng Nabi salat oleh 2 rakaat pah beda orang amak mumah ni ka se makmum masbuk ni ka tuli abejeng 2 rakaat apa kencang 2 rakaat karen abah abareng ben imam lambek senikah situng bektoh kanjeng Nabi ketika asolat Sayyidina Mu'ad bin Jabal amakmum imam oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal datang amakmum ku tak apa aku ini benian Mu'ad bin Jabal ni kah enten beni abojeng kencang 2 rakaat pah nabengaki beni langsung noro imam abojeng oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal pah abojeng nikah pah lo apa kencang langsung noro imam Mu'ad bin Jabal imam assalamualaikum Mu'ad bin Jabal pah cek nambahin 2 rakaat ni ka aneh ni benian karena tak pada ben sebelum mah Mu'ad ni ka abai kebai perkara anyar dalam ibadah kanjeng Nabi oning dak kalakuna Mu'ad di kanjeng Nabi pah ida buaki
qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum. Mu'ad teh abai kebai anyar ala ko bid'ah idilum ibadana kakek keng kakek mun abajeng nin teding Mu'ad ya lo apa sampai mangken seetoro bi sampean aberjemaah langsung noro imam pah marin agen teh en salat sekorang kak ditonoro Mu'ad benih ajarna Gusti Kanjeng Nabi secara awal keng bi Kanjeng Nabi diakui kebenarannya. Hadirin